na yeka Akwatia nsensemenrada emre o mafo ato santene ebi twam ebi mu kwoto ba se ebi mu do amaka de sense o mu kom se wo matre se sika bi kokoso wo ho nti wo mo so twan wo mo de no mo krod ba ti wo mu nya nto ba ekwawiase wo mu nyina da kokoto ye sabre na ehye mu mununtum so na mo edwi kwa so eyi kwanom ne ade ye to abawia no mafo se kwana kwawe wonam kwane so ase bo efidie o mo de ba nyina da o ma se o ma de koso o manya de o mo pe wo manya de o mo penti fidie na eje adwuma ye ne yenkwa homa no so ebi mo so simo mo kan se fidie no gusu a eye adwuma Collins from Pong FM and Centroni colleague Akwaba you so many ahode o yankopon da Roma yehode fidie ne adwuma ana se free kwan no so boyemu na o adwuma August na yedi ni ekopiem takrase I honom na MP-less Edima Akwatia Bernard Boetiafo honom na ne ma me free ni kai kupiem wo man sane yedi ni aba betrim ewo kusi ne papa hono wo free honom na no pay si am no kata yegina na enka ye woni se yedi kai kupiem wo takrase no ye hu se levels no mo level no omohwie ni nyina hu se fraction no assign ebide anya eba anyane abo ene wo mo mudi efele kwan no omuguso a ede ediba na wo do ni kotim ewo kusi honom ne dia onu do hu machines akese graders any track we do say eguso eye adwuma na menen contractor no etwetwe nkomo ono no person obekasa ewo camera ama obi ehu no nso person odinde ebetu jabat entimu anu odi temu ne se mra na ensem ne na mframa madam social media ne radio ni so say enam abatu ni ntina omo eye kwan no enye sanete ewo mu se omo start adwuma ndi na woche ansa na omo koto aba no enye se dia no person omo de weni amanfovo na ochemu a adwuma na ne di kai de ma contractor abai na etwa mu no antie enso eti ene kwan ewo honom takra se ekopim kusi ekopim enti honom mo ya kwan ni na se omo start na ochi no omo efrase be 7 years ago but omo jaigu honom nti abai we ba ye no de ama contractor fofra omo na se omo eye ho adwuma na contractor ni busa ne se timelines ni esen omo ye ne da be no omo bedwie ana so omo wie enti mo odi se omo ni timelines da ne mom Bruni beka say a daily basis contract and or more ye. Internet say a day contract. A daily basis. Daily basis. Now I say by day a picking crown we internet or we na sika ba ojina o mejo ma home. E ba no ma to aso. Enye say bia ya ma musika puduo so o monye mfanye ana o ma ko pesika mfanye. Eti enye scanner ni afro. Ana 3 years emfanye o se dabi. Nebom a contract daily basis contract and I am enti yi nanka me ba bi sa se kwan no eno ani so omu ye ne no madwi so sa no magya hokọ esa sa di futuro be ba ensuo to de ateche be ba na so omu wie no de sapete agusu ana so omu boni tum kota na se de ezi akwa ba de yi de se me question kra se be azen ka me yedi ngwa asem nti de akwa daily basis ne de wonti lenti min ka se o men asphalt ana se bibi sa nti so mu gusu eye no na days no mo fili wie na mpanimfo de sikaba na be so asphalt ombe sika ma ombe jazz do mu fili akọ yo ya mo finance camera no mafo won potemo na ja wo musunya kwan papa no ebi Collins Frimpon Century FM ho na odi ne dwuma ntina na ai atia bisane agro no yesi we e ba de picking crying gauta gana ama ye kwenem